15,000 खूप कमी लोकांका आतां म्हाका मेळ्ळा म्हणून कळ्ळें की GMCन जे सामके सिनियर आसा तांकां 15 लाख 16 लाख पर कॉन्ट्रॅक्चुअलचे मंथ. आमी उलयता. आमी कार्डिओलॉजीन बरें काम करता. आयज तुमी कोणीय कार्डिओलॉजीचो विशय जाल्यार तुमी आयज लोक सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान येता आनी आमी लोकांचें जिवन इतले संख्येन आमी वाडयल्लें आसा. हांव गोंयचे जनतेक बेश्टें रिमायंड करूंक सोदता की आमी स्टॅमी प्रोग्राम हांव मंत्री आसतना चालू केला. गेल्या 8 वर्सान हांवें ते स्टॅमी प्रोग्राम चालू केले म्हणजे आमी पेशंटाक घरा कडल्यान जेन्ना व्हरता एम्ब्युलन्सान तेजो ECG काडून आमी ते वायफायच्या माध्यमांतल्यान ते ECG आमी ट्रायगॉग म्हणून कंपनी आमी जे टायअप केला तेजे कडेन धाडून तेजें इंटरप्रिटेशन आमी करता आनी ते मागीर PHC लेवलाचेर आमचो मेडिकल ऑफिसर ताका इंट्युबेट करता आनी ताका एलेक्सिन म्हणून आमी तेजो उपयोग करता. एरिथमिया इरेग्युलर हार्टबीट इज वन ऑफ द सायड इफेक्ट बट वी हॅव ओवरकम दॅट अँड वी देन शिफ्ट द पेशंट फॉर केअर. So basically, Goa is the only state that has gone way ahead as far as STEMI care is concerned, and we have saved thousands of lives with this. In few ambulances, I think it is not in all ambulances. No, तशे ambulances. Cardiac. All our ambulances are advanced. We take the patient from his home, and we take him to the PHC, intubate him, stabilize him, and then take him to Goa Medical College. It doesn't have to be a cardiac ambulance as long as it's an advanced ambulance. Both have got equivalent equipment to save the patient's life. We are loaded with injections and whatever is required to save a patient's life. And गोंयचे जनतेक वेगळे तरेन तेंचे जिवनान तेंची रक्षा करपाक सुरक्षा कवच तेंचे भोवती आसपाक जाय हें काम आमी चालूच दवरलेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH.